ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag kaninyong tanan, Advance Happy New Year. Disyembre 27 tuig 2015 ug kini ang gikan sa masa para sa masa nga madunggan simulcast sa DXAV 1296 sumakita no sub sa channel 61 ug 62 sa Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chu ug ato gihapon makauban sa pagtuki sa atong hisgutanan karong adlaw walay lain kundi ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag, Mayor. Maayong buntag kanimo, Geraldine. Maayong buntag kaninyong tanan. Kamusta ang imong Pasko? Katunga sa adlaw natulog ko nya human niadto ko sa akong daang balay, may old house in NHA katong nabahaan. It's really beside the river Talomo. I think ang batog mo ba na I spent about a fourth of the time today with the people of Davao City. Kay ako silang gi-address, Geraldine, because I think inako sa ila this would be my last message sa inyo. Kay pagkahuman ani dili nako mayor sa Davao. Ug dili na pod ko makabalik pagka mayor sa Davao kay ang akong anak mo may akong gi pa-substitute sa ako, and there's gonna be no election in the city because wala man pinag-file nga kontra sa ticket sa Hugpong. So they're just waiting for the inaugural date. Ako yung giing ng mga tao nga this will be my last chika-chika with you as mayor of Davao City. Either I go to retirement if I lose the presidential election, or umudaog ko, I'll be out of the city most of the time. It would be something like once a month siguro. Mubalik ko nga rin para bisita. But I cannot, kung mapildi ko, di na ko makabalik because there's Inday. And I have told you before, I spent the last 40 years serving my country. May I be allowed to retire peacefully. And die peacefully also when the time comes. Ako mo nang walang ambivalent ko diha sa daog ug pildi. Because mapildi ko, I would love to go into to retirement days na. Ug mudaog ko, ngunay problema because para nako sakripisyo gyud. Mo nang dili kay ko enthusiastic because of my age. Kapuyan na gani ko mag 40 years sa gobyerno. I was a trial prosecutor sa court for almost 9 years. 1 year pag-investigator ko. Then, what? It's a good 40 years of service. Tanaw na ako, mapildi ko, I have contributed something to my country. Mudaog ko, then maybe musirbi ko, pero kapuyang ko, tinuod lang. But there are promises to keep and miles to go before I sleep. Okay. Kisa na? Longfellow. Longfellow? Oo, Longfellow. Ang akong promise sa inyo, within 3 to 6 months, I will stop corruption in government, I will stop criminality, I will stop drugs. So, dito sa uban lugar, I will not mention the name because I don't want to, well, maybe insult the officials there. Pero dito sa uban lugar, ang droga ni sakana sa bukid, ang bayad nila, ang mga baboy o ang mga hayop, ilang kambing, ilang mga baka, mo na'y gibayad ngadto sa bukid sa mga drugs. Niabot na nga to. Isima ni manggod ang addiction. Pagka nakuha na nimo 1, 2, 3, wala na. He's done. He's into eternal addiction na. So muna, inako, I will not hesitate to use the military and the police and maybe exercise the extraordinary powers of the president o di gyud ma rampaging manggod ang problems drugs. It has become a serious national threat, and that would give me the excuse to use the military. I will have to maybe convince Congress to
create something like 30 criminal circuit courts to try drug cases only para mabilisan. And I will recommend to Congress the restoration of death penalty by hanging in public. I will put a stop nationwide ang paboto. Davao City has 0 casualty except for one minor who was arrested for exploding a piccolo. But that's the only case that surfaced sa Davao. But maybe I don't know how I would compromise, but the practice has to stop. It is not good for public health because of it's a public health issue. Kay pag nabutang imong kamot, it becomes hospital na. From one of public order, it becomes a natural problem for the health authorities. Mabuta, masunog, operahan. Then, ang hospital is another contributory element to our national disgrace. Nganong di nato mapara. And inom. Just to stop. Maybe, you know, there's always, I would call, the right time for the right reason. Kung mo na swerte na ako, if I become president, it will be the right time to stop these things. Paboto sa baril, paboto, inom, then curfew mandatory sa below 16 years old. Dili ko mo release. And I would recommend to Congress for the repeal of that law kanang Senator Pangilinan nga binuang nga 15 anyos sud ug gawas. We have produced so many criminals in the process. It has not helped the country at all. Rather, it promoted criminality. Kaya ginagamit nila po against us human rights kanang I forgot the word. Impunity. It's not really government doing it. It's the young criminals because they have experienced crime with no accountability at all. They commit sorts of crime, rape patyon, kawat patyon, and they go free. And muna na nakadaot ang balaora. And I would say that, I said, amigo man ako sa Pangilinan, but his law produced the new generation of criminals. Okay. Dirita Mayor, sa pinakaulahing survey nga gibuhat sa SWS ug Pulse Asia, nanguna diha si Binay ug wala man nag number 1 ka sa duha ka surveys apan na matikdan nga mitaas ang imuhang porsyento. Unsay reaksyon nimo, Mayor? Porsyento sa man ni utang. Bahala ng rating. Basta ako na whether you place me at 10, I have no syndrome sa figures. Place me at 1, 2, 3, 4, fine. Katong nag-number 4 ko, lipay ko. Kay number 4 man si Rojas. So natanggal na ako sa number 4 ko. Bahala ka pangitag numerong imo. Basta nailog na ako ang imo. Number 4. Namingon siya, di ka naman nabiruan. Ano? Basta ako tatakbo. At yon ang programa ko. Okay. Pag ayaw ng Pilipino, all you have to do is to vote. Mamili kayo sa 4. Simple as that. So, dili ka apektado sa resulta sa survey? Kaning duha ka survey? I do not lose sleep because of surveys. Okay. And I will not die if I do not become the president of this country. I said I have served my government for 40 years. And I think that's good enough. So, wala mang kay kuan gut at 70. You do not look sa imong ambitions. Because physically, nahibaw ka nga, that's the time nga, wala ka na ambisyon. Dapat by that time, na-realize na nimo ang imong gusto sa kinabuhi. I think being a mayor for 22 years there, I became mayor when I was only 43 in 1988. It's now 2016. Hapit na, and I would still be the mayor. Na congressman ko for 1 term and the vice mayor to my daughter. So,
okay na ko. Wala na ko pwedeng maambisyon kay hibaw ko self-limiting na ang panahon. I am on my, whether I like it or not, I am on my sunset days already. So di na ko makaingon, gusto pa kong ma-engineer, gusto pa kong mauna nga number one nga congressman. Time is running out for me. Okay. So kanang presidency would be really a problem for me internally. Kay di na ko ganahan mo trabaho. Di na ko ganahan mamalikas. Di na ko ganahan mo patay. But you know, dating lang rin ako dyan, I said 3 months to 6 months, everything has to stop. Everything has to stop oppressing. Kanagong droga, criminality, corruption. You are oppressing the Filipino. And I hate it terribly. I do not like it. So undang gina. Di ka pwede magtanong-tanong og bala. Usa ko na ipakaon ako ng bala sa imo. And mind you, ginabuhat ko ginapakaon ako ng putaw. Di ko gusto ana. No, but if you do not want my style because it is be sound dictatorial, fine. Then vote for Po. You can vote for Binay, or Mar, or Santiago. Forget me. Pero basta ako, alam ko lang, lahat kanina nagsalita na ako. Police, military, taas ang gobyerno, tanan. Kanang paglisensya, kuwag titulo, nga way papel, perme, kana mga pasangil nga may papel dire o niya pabalikon ka. Kana mga department that it would take them about 2 to 3 years to kaning mga applications for concessions, whatever. I'll give each department only 60 days. 5 signatures. 60 days pagawason ninyo. Mayor, ang kaning paglabaw kanimo ni VP Binay sa survey, sa duha ka survey, tanaw nimo this has something to do sa imuhang pagpamalikas, sa imuhang being vocal about certain things that you want to do when you become president? Bao ano yun, nagasulti na kudaan. I'm laying down my cards openly. That's why if you think that I do not deserve the presidency, I said fine. All you have to do is to vote, choose whatever. Sabi ko nga, huwag na ninyo akong isipin. Think of me in the last days of the campaign. And if you think that I deserve the office, go ahead. Let me know by electing me. But if you do not like me, then I do not like you. Anak naman na. Mayor, you Gingnan ako, retirement days na ako. So if you do not like me, I do not like you. If you love me, I love you. And I love you, I love you, I love you. Para ta dire. daghan kaayo, Mayor. Dili, kung kuan. ilabihan. Di patay na tong tanan. Kaedad ko yun, kaedad ko. I'm 70. Senator Po, nalabuan po siya ni VP Binay sa survey. Do you think ang pagdiskwalipika sa iya, labi na ang sa Comelec and Bank, has something to do with Yes, maybe. Me, because siguro pamalikas pod, I will not stop. Okay. I will not stop because ang baba na ko, di na ko mag-control. But you want me to do? Ang imong Stapler? Ang imong multa, Mayor. Sige, kung bayad. Okay. Nag-deposit ako. Nag-deposito na ko dito. I think I said it. No, when I talk about it actually, not in the course of, the dialogue with the people. But when I say na mauni akong gisulti, alam mo kasi I exist in this environment. Mayor, bato si itong taga Bulacan nga si Captain Ramos sa Navy. Actually, ang equivalent na Esquerdo sa Army. Mana siya, Mayor, Chris, totoo. Chris, pero ano, gano'n yan, Mayor, di ba? Dapat tayo sa di ba? Alam mo man, Mayor, sabi ko, sabi ko, Chris, alam mo talagang
Chris, ano bang gusto mo sabihin? Sabihin mo na kaagad, kay ganina rin, sige, paminaw. So how do you expect, ginoo mo problema. Nga pag-abot nga rin, na ay bata nga gipatay, na ay bata nga gi-rape. So, kisa may di, anak. Maluoy na lang na si Pope sa ako, kay mag-ilis, magpwesto, maugya po iyang buhaton. Ay, anak nang. Ano nga, mayon na ina-rape nga bata, gipatay, na ay gimasakir nga to, na ay overspeeding 20 ang patay. Sige, kung ayaw na mo lagi og overspeed, you are only allowed 60-40, ana. Unya, nanapoy maingon, na nabanggaan kanina, ni pasok, nag-over. Saan ako pag... Okay. Wakay ko, kibaw, basig si, kuan po, nagsige po, pada problema niya. Pero wala tagadungog. Okay, Mayor, dirita dito sa mga giagian or katong naigo sa bagyong Nona. Ikaw mituyok sa mga area sa Sorsogon o Oriental Mindoro para muhatag og hinabang sa ilaha. Kamusta, Mayor, ang dawat sa mga tao kanimo dito? Wala, ay giuban gyud nako ang I decided that Davao should also share in the misery and the grief of the other places. So I decided to, we are very lucky in Davao, no? Pasalamat tas Ginoo because more or less bigger than the usual amount that we get in the previous years. And I think that we should share the whatever there is with those in grief. So ginan akong City Council to allocate some 11 million sa calamity fund. That is a national declaration, so that would give us the reason legally to spend the money. So I went around and dito lang nag-iuban ako ang akong si Riola ang treasurer. Siya po naghatag sa municipal treasurers. Okay. Kadtong mga lugar nga walay municipal treasurers nga ni Sipot, wala matagay. Okay. Ang paghatag nako sa kwarta, it was in the room sa civil security dito, mga pulis. Unya wala ko magpakita sa publiko. Pero, Mayor, Di ko gusto ng ang panyo ko yung kwarta. Kung anong taon na ni. okay. Ang kadtong mga wala nakadawat nga mga munisipyo tungod kay walay municipal treasurers nga ni Tambong, makadawat pa ba? Napa pa sila higayon nga makadawat pa, Mayor? Well, if they would communicate to me, kay mo report man ni sa City Council that the scheduled visits and the money properly spent. So nauli na nga to sa treasurer and listed as for the funds that returned and spent. And I don't know how the City Council would deal with this problem. Pero ako, I'm willing. All they have to do is to communicate. As long as there is somebody, to communicate in the sense that they would say that we also want the assistance. And probably, I will inform the City Council. Pag mingon sila nga, well, the authority stands, you can continue to give it. But for all intents and purposes, ang kwarta gidagbalik sa treasurer. The treasurer was with me, sa Riola. Basta pagbalik pagagabi. So, nauli itong wala na district? Nauli na. Okay. Ang treasurer ang nagunit sa kwarta. So, sa province of Sorsogon, Mayor, ang nakadawat 13 ka mga munisipyo. Sa province of Oriental Mindoro, 6 ka buok. And the budget was 11 million. Yes. So supposedly, there should have been 22 municipalities ang makadawat. Correct. Apan ang actual nga midawat, 19 lang. Ang So, imong lugar sa Sorsogon wala magud malista. Meaning to say, wa siguro maagiig bagyo. Unsa to imong lugar? Sa lugar sa akong mama, sa Gubat, Sorsogon. Gubat. Wala diri sa ato. Wala siya sa Wa listahan. maigo sa typhoon. Or because- baka one of those municipal treasurers nga wa ni Sipot. Posible. Og dili ang ilang mayor dili gusto. Okay. Politika. Ayaw na Duterte kay. That is why wa ko magsaba. Okay. But I'm talking about this publicly now because I have to inform the people of Davao City whose money was spent for the assistance that this is how it happened. Musulti na ako, di na ako matago. Mingon nila mo, ako'y nagasto.
So kaning mga municipal treasurers, mayor, mo gyud ni dawat. Walay mga mayors Wala. dito dawat. Dahil mga mayors nga tumingon sila yung mudawat. Okay. Si Riola ang treasurer hindi mo sugot. Kay dili man sila banded banded employees ka nang kay Officers. band. Ang mayor wala man. Okay. So, municipal treasurer to municipal, city treasurer to municipal treasurer ang turnover sa Yeah. Treasurer sila. Wala milabot ato. Igo lang kung tanaw. Unya, Mayor, sa dihang nahuman ka na og libot ni ining mga probinsya, niagi ka sa Semirara diha sa Kaluya, Antique. Kamusta pod ang unsay hinungdan nganong niagi ka didto ug kamusta ang dawat kanimo sa mga Kay nahotdag gasolina ang akong eroplano. Okay. Nagtulo man. Ambot ug ano siguro nagbuslot dito og lansang. Basig si tutong ako amigo sige yaw-yaw. Ano atong gasolina. So napugos may pag-agi sa Semirara. Na yung mga taga Davao nga to sa airport. Anya gipasulti pag ko nila but prepara sila pagkaon really. I mean no disrespect. So, because I bought the gasoline, I paid for it. Prepara sila kaon, pero ni balibad ko. Okay. Istorya lang ko dito sa nailang mo auditorium. Sulti lang ko dito sa mga tao. Minaw mo po sila nganong naagi ko. And per chance, naabot ko sa ilang lugar because I had a problem. Kaya gusto mong gud nako punon ang tangke kay agi mig Manila traffic nga to about 30 planes circling at any given time. That's why it's always late. So nako mangita na tang rig asad na makapalit. Fortunately ang Semirara na ay stock, so radyo mo lang na cellphone. Sugot sila mo baligya sila. Gusto nako ang piloto kay i-drop ko nga ris Davao man gikan sa Antique. I-drop ko nga rin, nag-apas me because I wanted the pilots and the maintenance officer to spend Christmas time. Okay. Makaabot sila, maka-take off dahil sila, wa na para and they can be with their families on Christmas Eve. Okay. So, Mayor, Moto dito ang una ta mo adto sa ato ang greetings, unsay imuhang New Year's message sa ato ang mga viewers? mga kaigsuonan ko, muna siguro, this would be the last time I would address if I cannot get airspace, airtime next year. I really do not know when the provision starts. But kung dili, this would be, I said, I would never be the same again because I said, umapildi ko, I go into retirement, I'm old. But if I win, I have to work far from this, but it's still a madding crowd over there. So, mura og manamilit na ko ninyo as mayor. In 6 months, basi makita ta. If I lose, I'd still be around, but I can never be mayor again. I'll go into retirement. If I become president, unsa man maginyo ko? Unsa? Para may first lady ka. Importante ang first lady. Dili na. Samog na nitagam na ko ana. Let us cut the heads of all first ladies. Binuang na belated happy birthday to Captain William Corpus. Happy birthday to Kagawad Anita Bunhok of Barangay 36D. Mananay ni Art. Advance happy birthday to Kapitan Cesario Darunday sa Dakudaw. Basig patyo na po ni NPA undang no pamatay magsige tag-ilis nga kapitan sa mga Kapitan Charles Warren Chang sa Barrio Obrero. Kapitan, medyo siguro hinahinay ta sa inom na to or kada kita na to puwa kay ka. Chinese ni siguro. Kapitan Antonio Amorada. Kani sa Kapitan Antonio Amorada ni ani siya dire. Ang iyang anak si Antonio Enero Amorado, based in Calgary, Alberta, ug nag-request nga i-greet ang iyang papa nga mag-birthday ugma Disyembre 28. Ay, Kapitan Amorado. Happy birthday. How thoughtful your son is. Pero ang problema, pa-advertise niya. Ang kaon, ang mga parente, ang mga amigo,
Ako pa nimo, dublado na lang nimo imong budget. Okay. Dagang salamat kay Lizelle Espino de la Cruz of Hair to Die for my hair and makeup. Otoy Mercado for grooming the mayor. Dr. Sara Lado of the Tooth Clinic. Metro Lifestyle Fitness Center. Bloom Facial Spa. Mags for my outfit. Ideal Vision Center. Ug para sa ato ang lamiang pamahaw karong buntaga. Dagang salamat sa Kuko's Restaurant Bangkal. Mga kapamilya, na humanasad ang atong episode. Ang pinakaulahing episode for the year 2015. Hangtod sa sunod natong panag-uban-uban, daghang salamat. Maayong buntag ug advance Happy New Year kaninyong tanan. Thank you for